اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ معزز سامعین کرام، کارکنان تحریک پاکستان اور یو کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تحریک انصاف کے جو نمائندگان اور خصوصی طور پر میرے معزز مہمان جناب جہانگیر خان ترین، السلام علیکم۔ میں تقریب کے آغاز میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رانا شہزاد صاحب، جنہوں نے ہمیں یہ ہال اس تقریب کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی، ہیمر سمتھ مینجمنٹ کالج سے عدیل صاحب اور پوری پی ٹی آئی لنڈن کی ایونٹ ٹیم، جن کی مدد کے بغیر اتنے کم وقت میں اس تقریب کا انعقاد مشکل تھا۔ اور سب سے خصوصی شکریہ پی ٹی آئی لنڈن کی طرف سے اپنے مہمان خصوصی کا، جنہوں نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں ہمارے لیے اتنا وقت نکالا۔ معزز سامعین کرام، جس سفر کا آغاز سن 1947 میں ہوا وہ آج بھی جاری ہے۔ جس مملکت خداداد کا خواب علامہ محمد اقبال نے 1930 میں بیان کیا، یہ تصاویر جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو ابھی نہیں دیکھ رہے، یہ تصاویر جو اس وقت آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ روزانہ ٹی وی چینلز پہ، اخباروں میں ان تصاویر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ گلستان بربادی کی طرف جا رہا ہے، اسے برباد کیا جا رہا ہے اور یہ برباد ہو رہا ہے، اور اس بربادی کا سبب جہالت، ناانصافی، منصوبہ بندی کا فقدان ہے، نہ کہ تقدیر۔ نہ خدا کی رحمت سے ہم مایوس ہیں، نہ اپنی قابلیتوں سے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی تحریک ہے جو اقتدار کے حصول اور نعرہ بازی کی سیاست سے بالاتر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل انصاف کی فراہمی، مناسب منصوبہ بندی اور جہالت کے خاتمے سے ممکن ہے۔ آج کی پاکستان کی نسل پر یہ فرض ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ بنیں، اس تحریک میں عملی طور پر حصہ لیں۔ اس پاک عمل کو آج ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم آپس کے سب تعصبات بھلا کر اس ایک مقصد کے لیے جد و جہد کریں، اس تحریک کا حصہ بنیں، تدبیر نہ کہ تقدیر کا سہارا لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ جہانگیر خان ترین جیسے لوگوں کی رہنمائی میں ہم اس طوفان بربادی کا رخ نہ موڑ سکیں، ہم اپنے سفر مسلسل کی منزل نہ پا سکیں، ہم رحمت یزداں کے حقدار نہ پائیں۔ کوئی وجہ نہ ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ آج کی تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی جد و جہد کا کارخانہ ہے۔ تو آئیں مل کر اس دعا کے ساتھ اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ تقریب کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اے پاکستان ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب جاوید خان صاحب، مہمان خصوصی و دیگر شرکا، یعنی میرے عزیزاں وطنوں، آپ سب کو پیار محبت و عزت و احترام بھرا سلام قبول ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو میرا عزت و احترام بھرا سلام قبول ہو۔ مجھے صرف 2 منٹ دیے گئے ہیں، 2 منٹ میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ملک ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا ہے، جسے ہم سب نے مل کر اس مجدار سے باہر نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے جعلی حکمرانوں پر، مجرم حکمرانوں پر واضح کرنا ہوگا، 2 ٹوک الفاظ میں واضح کرنا ہوگا کہ یہ ملک 18 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، جانوروں کا ملک نہیں ہے۔ یہ 18 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس کو ہم تم سے واپس لے کے چھوڑیں گے۔ اللہ حافظ۔ جاوید صاحب has set the bar very high۔ ہمارے پاس پریزیڈنٹ ساؤتھ ایسٹ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ، عاصم بسرا صاحب۔ السلام علیکم ایوریون۔ میں آپ کا بہت تھوڑا ٹائم لوں گا۔ سب سے پہلے جو
موسٹ ویلکم. آپ لندن میں آئے اور ہمیں پذیرائی کا موقع دیا. موسٹ ویلکم ہیئر ایز ویل. سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ پالیسی کے حساب سے, جیسے کہ IW کا ایونٹ ہے اور PTI لندن اور PTI UK کا ایونٹ ہے. اس میں جب بھی آپ کسی بھی ساتھ والے ممالک یا جو بھی ایمرجنگ اکانومیز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لیڈر ہے اس کے پیچھے پالیسی والے جو بندے بنانے والے ہوتے ہیں, جتنے وہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا فیٹ کیا ہوگا. جیسے ہمارے ساتھ والے ملک میں نہرو تھے, ہی واز ناٹ اکانومسٹ. انہوں نے صرف ان میں کریج تھی, لیکن ان کے ساتھ جو وہ ایک شیڈو تھے, وہ ایک پورا شیلٹر تھے لوگوں کے اوپر کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, پولیٹیکل ڈیسیژن کرنے کے لیے, ان کو ایک کمٹمنٹ دینے کے لیے کہ آپ کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس ملک کے لیے اس کو ہم بیک کریں گے. لیکن جو کام ہے وہ پالیسی میکرز کا ہوتا ہے. آپ چائنا کی ایگزامپل لے لیں, آپ ٹرکی کی ایگزامپل لے لیں, تو لیڈر جو ہے اس کے پاس جو بیک بون ہے وہ اس کے پالیسی میکرز, وہ جتنے پاکستانی سنسیئر اور کمیٹیڈ ہیں اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کس طرف جائے گا. ہمارے پاس جذبہ ہے, ہمارے پاس لیڈرشپ ہے. ہم نے ہمارا جو چانس ملے گا انشاءاللہ ہمیں اس کے اندر ہم نے پروو کرنا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج دا گیم. We're going to be a game changer party, and we need to take examples of Tayyip Erdogan's party, who was very fresh example. جس طرح انہوں نے کمیٹڈ ہو کے 10-12 سال سے لمبی اننگ کھیلی اور ایک ایک کر کے بڑے بڑے مسئلے ٹیک ڈاؤن کر دیے. لیکن سب سے پہلے جو ویکیوم انہیں ملا تھا وہ ویکیوم آج پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے. اس ویکیوم سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس ویکیوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے عمران خان کے ہر ڈیسیژن کے اوپر فار ٹائم, ابھی تک جب تک وہ پروو نہیں ہوتا کہ اس کا جو سوچ تھی وہ غلط تھی. آج جیسے ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ لیڈر ہم مان لیتے ہیں کسی کو, تو اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو پلان ہے, گیو ہم پراپر ٹائم. اینڈ آئی تھنک دا پیپل لائک جہانگیر ترین صاحب جو کہ ریسرچ ونگ اور پالیسیز کے ہیڈ ہیں, انہوں نے اپنے بزنس اور اپنی پرسنل لائف کے اندر جو بھی کام کیے ہیں ویری ویل پلانڈ اور ایگزامپل اور پائنیئر رہے ہیں اپنے لائک جو ان کی کارپوریٹ فارمنگ ہے. اس کے حساب سے آئی ایم ویری مچ شیور کہ اگر ہم سب اسی جذبے کے ساتھ, جس جذبے سے ہم بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں, اگر ہم ان لوگوں کو بیک کریں اور اسپیشلی جب پاور میں آئے تو اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ان ٹچ رہ کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, دیر از نو ڈاؤٹ وی گونا بی انشاءاللہ پاکستان طریقے سے گونا بی گیم چینجر. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر, پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار بھی ادا کر رہی ہیں. پیٹر برو سے اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے تشریف لائی ہیں. میں دعوت دوں گا تفشین شاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری PTI UK ٹیم کا, جنہوں نے مجھے آج یہاں بلایا اور اتنی رسپیکٹ دی. آئی ایم ریئلی آنرڈ. اینڈ اس کے بعد بہت ویلکم کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو یہاں پہ تمام اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے UK میں. PTI کی جو ایک چیز ہے جس کو میں ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ PTI نے ہر شعبے سے میں انسانوں کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. لائک میں کوئی بہت اچھی اس مقرر نہیں ہوں, اس لیے جو بات ہے وہ بہت اسٹریٹ اوے کروں گی کہ لائک پہلے یہ تھا کہ صرف ایک خاص طبقہ تھا جس کو کہ ہم سیاستدان کہتے تھے. سیاستدان تھے ان کو ہم کہتے تھے جی ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سیاستدان ہیں جو پالیٹکس کریں گے. لیکن اب یوتھ ہے, خواتین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لائرز, ڈاکٹرز, پروفیشنلز, ہر بندہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے اور اس وقت اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ وہ انقلاب آ ہی جائے گا جس کا PTI بات کر رہی ہے. انقلاب PTI بات کرتی ہے انقلاب کی, چینج کی. وہ چینج کیا ہے؟ چینج ہے رول آف لا ہے جو کہ وہ پاکستان میں لے کے آنے کی بات کرتی ہے. خوشحال پاکستان کی بات کرتی ہے کہ جی ہم
पॉलिसीज़ अच्छी पॉलिसीज़ बनाने की बात करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बस उनको सही तरह से इस्तेमाल करने की बात है। और हम इसमें जहांगीर तरीन साहब की तरफ देख सकते हैं कि वो इसमें पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे, क्योंकि इसमें हम मायूस नहीं हैं कि ये हमारी कौम वही कौम है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तफसीन। मैं अब दावत खिताब दूंगा। लंदन में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और IRW को हेड भी कर रहे हैं, असद महमूद साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Jahangir Tareen Saab, respected guests. I welcome you all today on this magnificent event. I thank you for your time, and I hope you have an enjoyable evening this evening. I'd like to start by just starting by a quote which says, "Destiny will not be written for us, but by us." मेरा नाम असद महमूद है, IRW का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, and I'm also one of the founding members of IRW in 2009. IRW is the Pakistan Tehreek-e-Insaf's first international think tank. We were created back in 2009. We were created to carry out research to find solutions for the problems of Pakistan. ये 4 साल पुरानी बात है। हम, what do we act as? Well, we act as a resource hub for the party, as a talent, yani ke to attract top talent. People like Dr. Azim Ibrahim, people like Asad Umar. What is our structure? Well, IRW has 10 committees. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग insaf.pk को जाएं, जाके उस वेबसाइट के ऊपर देखें, उसके अंदर एक लिंक है थिंक टैंक्स. Check out our reports. 11 पब्लिकेशंस हुई हैं अंडर डिफरेंट, इकोनॉमिक के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एंटी करप्शन, हेल्थ. द वर्क इज देयर फॉर यू टू गो एंड सी इट. उसके अलावा इफ यू वांट टू सी हाउ वी ऑपरेट, विजिट irwpti.com. हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? हाउ डू वी ऑपरेट? व्हाट आर वी? वेल, एक कोऑर्डिनेटर है, हमारे 3 असिस्टेंट IRW कोऑर्डिनेटर्स हैं, and then we have 10 different committees. It's a very decentralized structure where each committee works independently of each other. लेकिन IRW में सबसे स्पेशल बात क्या है? हर कोई, everybody is talking about economy, हमने कैसे फिक्स करनी है जी, हेल्थ क्या है, ये है, फलाना टिंगड़ा. The key thing about IRW is that 4 major things. एक, number 1, e-government task force. इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आप रिश्वत कंप्यूटर को आप कैसे देंगे? How will you do it? Well, we have an e-government task force, one in Pakistan and one here internationally. They're all above PhD level, highly qualified, talented individual, specifically working on this e-government plan to help Pakistan. Free of cost, voluntary. उसके अलावा हमारा एक operations consultant है, Habibur Rahman, who's working in Pakistan, identifying again top talent to help Pakistan. The second of all, or third of all I should say, we have a special needs committee. यानी कि जो पाकिस्तान की a large factor of Pakistani population is blind, deaf, उन्हें किसी किस्म की disability है. None of the parties are working on it, but we are. We have actually made a special needs committee. उसके अंदर organizations, NGOs सारे मिलके और इकट्ठे काम कर रहे हैं to devise a special needs policy purely for Pakistan Tehreek-e-Insaf. This hasn't been done previously, and we, IRW, is doing that. Lastly, fourth, the important point, women development. औरतों के issues क्या? Specifically focusing on women development, giving them a special place in our society, given the situation that women are faced increasingly in Pakistan. आपने recently देखा होगा acid attack हो रहा है. We've got the legislation, everything is there, but there's no development on that. So that's one of the other things. एक saying है कि a journey of 1,000 miles begins with a single step. Today is that single step. You can contribute intellectually with your mind. If you don't want to get involved operationally, absolutely fine, but you can अपने दिमाग से. And we are here to help you. That's why this event is taking place, for you to know, for you to be prepared, informed about what we are doing, what Jahangir Tareen Saab will be presenting to you later on. But we here in
PTI UK and IW are doing for you. I think there's a small clip. Is that loaded? Are you having a problem? If it is, then I would just like to show you that clip. I think most of you would have seen that clip. लेकिन मैं highlight इसलिए करना चाहता था just for you to realize कि problems क्या है? What are we dealing with here? Is this, just another gathering? Or what are the issues? So hopefully we will get to play it. नहीं हो रहा? नहीं? चलें. It was basically about जो यूसुफ रज़ा अली गिलानी का जो recent CNN के अंदर जो interview दिया है, उनकी जो वो statement, I just wanted you to see it again. और उसके साथ मैंने एक comparison की थी इमरान खान की, यानी कि आप पहले उनका देखें, उसके बाद फिर मैंने आपको इमरान खान का दिखाया था how the situation is dealt with. So you see it for yourself visually. Like unfortunately, I think, Jane, if you can, we will play it later on. Can you? Yeah, this was the clip. Please watch it carefully. इसका मकसद दिखाने का सिर्फ ये था कि those who cannot learn from history are doomed to repeat it. This is exactly what we're going to be doing if we are not careful by learning from it. Now, Imran Khan cannot do this everything on his own. He cannot do this on his own. आवाज़ नहीं आ रही. I think उन्हें पीछे आवाज़ नहीं आ रही. Oh, अच्छा. Hello, can you hear me now? Oh, brilliant, brilliant. I think I've said the first half of my speech only for this audience here. So, anyway, I won't take up too much of time. Acha. So, like I was saying, those who cannot learn from history are doomed to repeat it. I hope we do not repeat that mistake. Now, we need you, all of you guys, to help us become our members, involve intellectually, operationally. अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, nobody is doing that. So for example, हमारा 100-day plan, हमारा internal party elections abroad and internally in Pakistan. उसके अलावा हमारी SMS campaign, our social media impact. आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने 1 billion rupees they set up a social media cell specifically just to deal with Pakistan Tehreek Insaf social media presence. 1 billion rupee diya purely to deal with Pakistan Tehreek Insaf. Indeed. Now, I believe in the vision of chairman. But why are we here? What are we here for? It's your future, it's my future, my son is just here, it's his future as well, all of our future. बिल्कुल आपने ठीक है. Our next generation future, that's what we hear. So I won't take up too much of time. Lastly, it is not about right or left, like Khan Saab say, but fundamentally about right or wrong. कौन right है और कौन गलत है. A Greek philosopher, Pluto, once famously remarked, those of us who think they're too smart and they think they're too good for politics are usually punished, I repeat, punished by being ruled by those who are dumber. This is what's happening to us. This is exactly what's happening to us. But I hope and I pray to God, inshallah, Allah करे कि हम खुद कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला फिर हमारे हालात बदल लें. Inshallah. With this, I thank you so much for your time and thank you again for my guests. Thank you very much. बहुत शुक्रिया असद. अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के प्रेसिडेंट जनाब आसिम खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. Bismillahirrahmanirrahim. Can you all hear me? Okay. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का आने का, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जहांगीर साहब का, असद का, तशवीन साहब का और सारे मीडिया के हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारी लंदन इवेंट मैनेजमेंट टीम, स्पॉन्सर्स का और हमारे सीनियर्स जो मुख्तलिफ जो है जगहों पे देयर सीटेड. और इस इवेंट का जो करवाने का जो मकसद था, बेसिकली इसके पीटीआई के हवाले से हमेशा दो ही मकासद होते हैं कि एक आपकी पॉलिसीज़ के हवाले से इंटेलेक्चुअली हम किस तरीके से जो लोग यहाँ मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रहे हैं
इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, PhDs हैं। जैसे असद ने अभी पहले भी बताया था कि हमारे काफ़ी सारे PhDs जो हैं ई-गवर्नमेंट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, एंड दे हैव प्रेजेंटेड द फर्स्ट, जिसे कहते हैं कि रिपोर्ट टू तरीन साहब एज़ वेल। उसके साथ साथ किस तरीके से फिर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, और ऑब्वियसली लंदन के अंदर एक इलेक्टेड टीम काम कर रही है, उसके साथ एक एक्सटेंडेड टीम्स हैं, और जो बाकी सारे जो है जिस तरीके से मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और हमारा मकसद यहाँ ना सिर्फ मेंबरशिप है या फंड रेजिंग है या जिस तरीके से लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिकली उसके अंदर आपके पास जब तक पॉलिसीज़ नहीं होंगी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमी हो, और किस तरीके से ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है आपको एक नया प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगी। और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो आज के हालात हैं, जैसे असद ने और वो सारा इंटरव्यू तो पहले हम श्योर के देख चुके हैं, बेकी एंडरसन वाला क्लिप, कि दीज आर द पीपल, जैसे कहते हैं ना कि द सो कॉल्ड लीडर्स, मेरा ख्याल कुछ और साथी आ रहे हैं। मैं जहांगीर तरीन साहब को यही कह रहा था कि अगर हमें सैटरडे का स्लॉट मिलता है या संडे का, तो वी शुड हैव गॉन फॉर 1000 सीटेड हॉल। बेसिकली काफ़ी माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि these are the leaders that reflect Pakistan in such a bad way کہ جب اس سے سوال پوچھا گیا تھا, بیکی اینڈرسن نے سوال پوچھا اس سے, and he actually replied and there were series of questions which led to, اور آخر کے اندر پول کے اندر کہ جناب 1/3 of Pakistanis are so sick and tired of it, and he basically with a wry smile on his face کہ جناب why don't they leave Pakistan, and that was a damning statement coming out from the person who supposedly are convicted Prime Minister of Pakistan at this very moment. And it is a shameful, to be honest with you, it is shame. لیکن اس چیز کو جو ہے آگے کی طرف لے کے جانے کے لیے obviously پی ٹی آئی جو 15-16 سال سے اس چیز کے اندر جو مختلف مراحل سے گزر کے ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ساتھ جہانگیر ترین جیسے ساتھی ہیں, ہمارے پاس ہماری یوتھ بھی ہے, ہماری ایکٹیوسٹ جو دا بیک بون وہ بھی ہے, اور کس طریقے سے اس بیلنس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے اور ایک پروگریسو پاکستان کو کی طرف لے کے جانا ہے, جس کے اندر ہم سارے ہی فیوچر آرکیٹیکٹس اس چیز کے اندر گنے جائیں گے. ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں کو پیپلز پارٹی اور مختلف جماعتوں نے جب اپنے ان کے ممبرز بنتے ہیں تو دے آر نون ایز جیالز. ہم نے جیالزم کی طرف نہیں جانا, ہمیں بیسکلی اس چیز کے اوپر, اور یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری یوتھ ہے, ہمارے بڑے جو ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ پارلیمنٹ کے اندر وی نیڈ ٹو موبلائز. جس طریقے سے ساری چینجز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر ہوا ہے ابھی 27 مئی کو جو ہے وہ لیاقت باغ کے اندر پنڈی کے اندر ہوگا. اس میں ہر ایک فرد, چاہے وہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو ہے ایک کاوش جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ایک بندے کو اگر ہم میسیج پہنچائیں گے تو اس سے وہ آگے 10 بندوں کو پہنچائے گا. اس کے اندر آپ کے روزانہ دیر آر سو مینی پیپل وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اسی طریقوں سے, ای میلز کے ذریعے, فیس بکس کے ذریعے, فون کنورسیشنز کے ذریعے, کہ لوگ, ابھی کل رات مجھے ایک کال آئی تھی, مسز اقبال ہیں لیڈز کے اندر, ان کے والد صاحب جو 75 ایئرز اولڈ ہیں, ہی ہیڈ بین ورکنگ آن اے پروجیکٹ جو بڑا مے بی ہیئر ان یو کے, جو ایک بڑا کانفیڈینشیل پروجیکٹ تھا کہ ایک بجلی کو اور جس طریقے سے اس کی جنریشن ہوتی ہے. And now he's come to that stage کہ he may not, جیسے کہتے ہیں نا کہ have another few years to live, but he wanted this message to get to PTI people. اور رات کو ان کی بیٹی کی کال آئی and she was almost in tears کہ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ they need to, the leadership needs to hear of that, اور کس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہیں. And I explained it to her as well کہ
we have now mashallah all the mechanisms جسے کہتے ہیں نا کہ at our disposal and وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے آگے کی طرف اس چیز کو لے کے جانا ہے تاکہ ان کے پاس وہ انپٹ پہنچے. جس طریقے سے لاسٹ ٹائم جسے کہتے ہیں کہ World War II کے بعد Japan had not researched into anything. Japan was completely finished. لیکن what they did do کہ کس طریقے سے اس نے جاپان نے ایز اے کنٹری یہاں سے جو ریسرچ تھی اس کو کس طریقے سے کمرشلائز کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے کی طرف لے کے گئے. اینڈ وی آل نو دیٹ ہاؤ دے بیکیم اے جائنٹ. سو وی ٹو کین بیکم اے جائنٹ ایز ویل. اور اس کے اندر پاکستان از انشاءاللہ ایک ایسے خطے کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اندر پاکستان ول بیکم دی انرجی کوریڈور. It will lit up not just the whole region, but in fact the whole world as well. The amount of resources we have at our disposal. بس یہ تھوڑی سی اچھی لیڈرشپ آ جائے, اچھے لوگ آ جائیں, and I think they will deliver. اور اس کے اندر چاہے انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے ہمارا انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کس طریقے سے ہم نے سلیبسز سے لے کے جو ساری جو سائیکولوجیکل کمپوزیشن جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی چینج ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے رینوویٹ کرنا ہے, کس طریقے سے وی نیڈ ٹو انجیکٹ فریش آئیڈیاز اینڈ پالیسیز. اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے وی آل جسے کہتے ہیں چاہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو وی آر دی بگیسٹ اسٹرینتھ فار پاکستان اینڈ وی ول آلویز ول بی دا بگیسٹ ایسٹ اینڈ اسٹرینتھ فار پاکستان. اینڈ انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ وی آلویز ٹاک جسے کہتے ہیں نا آپس میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ جب خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر ہی ول ٹیک اوتھ جسے کہتے ہیں کہ دین دی پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشنز ول ناٹ جسٹ بی پی ٹی آئی پیپل, سارے لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی کی بھی جو پرانی کنسٹیچوئنسیز ہیں, پی ایم ایل کے لوگ بھی سارے. اینڈ وی ریئلی وانٹ ہم ٹو جسے کہتے ہیں کہ ٹو سے دس کہ پی آئی اے کے جہاز پاکستان ول سینڈ خالی جہاز پاکستان سے اراؤنڈ دا ورلڈ. اینڈ خان صاحب ول سے دیٹ کہ آئی وانٹ آل دوز پیپل بیک جو واپس آنا چاہتے ہیں ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈس انشاءاللہ. پاکستان کے اندر وی گوئنگ ٹو جسے کہتے ہیں کہ ریلویز کے حوالے سے کس طریقے سے ڈاکٹرز پشاور سے کراچی تک, سبی سے یو ہیو اے مائک جسے کہتے ہیں کین یو ہیئر می, اچھا, جس طریقے سے ہم نے مختلف اویئرنیس کمپینس کرنی ہیں, اس کا کچھ کرنا ہے یا ان ساری اویئرنیس کمپینس کے اندر کس طریقے سے ہم نے اپنی یوتھ کو موبلائز کرنا ہے. آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ یوتھ موبلائز ہو رہی ہے, پولیٹیسائز ہو رہی ہے, لیکن وی ہیو ٹو بی کیئرفل ایز ویل کہ پارلیمنٹ کے اندر جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ وی نیڈ 1000 پیپل 900 جیسے وہ سارے جائیں گے, لیکن ہم ساروں نے پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانا. ہم ساروں نے اپنے اپنے پروفیشنز کے اندر ایک ایسی چیز لے کے آنی ہے جو پی ٹی آئی کا بینگ اے ممبر وی ول انٹروڈیوس دیٹ ان دوز انسٹیٹیوشنز ایز ویل. ہمیں میتھمیٹیشنز چاہیے تاکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آگے کمرشلائز کیا جائے. ہمیں بہت سارے لوگ چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ایک چیز جو ہے ہمیشہ کی طرح میں نے اپنی زندگی کا بچپن جو ہے وہ ان علاقوں میں گزارا جہاں سے جہانگیر صاحب بھی بلانگ کرتے ہیں, اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی مائی سینئر ایز ویل. تو ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ جب ہمیں, اور یہ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پکڑ لوں, دور کر لوں, کین یو ہیئر می نا؟ اچھا. اور ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جہاں دنیا کے کسی بھی حصے میں, آئی تھنک فطرت نے ہمارے اندر وہ سوال ڈالے میں کہ ہماری شناخت کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. زندگی کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں, فلسفے کے حوالے سے, اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنی ذات کو پہچاننا ہے. تو ہم سارے وہ سوالات اپنی کتابوں کے اندر بھی ڈھونڈتے ہیں, اپنے بڑوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں وہ جواب چاہیے. اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہمیں انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے, ہمیں سائنس پڑھائی جاتی ہے, انگلش لینگویج کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں, آرکیٹیکچر کے کس طریقے سے
ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से जो है एक सिविलाइजेशन को फैलाया, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। वो आपकी मार्किंग्स जो हैं वो आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाती हैं, बट दैट्स नॉट यू। तो मैं उस सहरा में जो है खड़ा होके हमेशा ये सवाल अपने आप से पूछा करता था, और इस तरह हर इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में ये सवाल पूछता है। फिर मैं यहाँ आ गया इंग्लैंड के अंदर अपनी हायर एजुकेशन के लिए। आई वेंट थ्रू द एजुकेशन अगेन। यहाँ आके मुझे अपनी बेरिंग्स को फिर दोबारा तलाश करना था कि मुझे जिन लोगों के बारे में पढ़ाया गया था, ये लोग किन की तरफ देखते हैं। तो ये लोग, फिर पता चला कि ये लोग तो रोमन्स की तरफ देखते हैं, कि रूमी जो है सिविलाइजेशन किस तरीके से जो है, कितनी सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ गए और किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स से लेके सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की। फिर इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर जो हैं इन चीज़ों को पढ़ने में गुजार दिए। वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि ये लोग किन की तरफ देखते हैं। तो रोमन्स जो हैं वो ग्रीक्स की तरफ, यूनानियों की तरफ, कि सोक्रेटिस जैसे असद ने एरिस्टोटल और प्लाटो के रेफरेंसेस मेंशन किए थे, किस तरीके से उन्होंने फ़लसफ़े की बुनियाद डाली, साइंस को जो है ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से वो सामने लेके आए। ये सारी चीज़ें जब यूनान इंसान पहुंचता है मेरे जैसा, तो उसको पता चलता है कि यूनानी भी कहीं और देख रहे हैं। तो वहाँ जाके पता चलता है कि वो इजिप्शियंस की तरफ देख रहे हैं, मिस्र की सिविलाइजेशन के ऊपर, कि उनके क्या उन्होंने असरात छोड़े। तो वहाँ पता चला कि किस तरीके से उन्होंने प्रिजर्वेशन, क्रिप्टोलॉजी के ऊपर, किस तरीके से फ़ैरोज़ बिल्ड दोज पिरामिड्स, ये सारी चीज़ें अगेन वहाँ से पता चला। तो वो लोग जो हैं वो बेबीलोन की तरफ देख रहे हैं। ईरान और इराक की जो सिविलाइजेशन थी, द हैंगिंग गार्डन से लेके सारा जो एक एग्रीकल्चर जो बेल्ट वहाँ डेवलप हुई थी, वहाँ चले गए। अब मैं ज़िंदगी के तकरीबन 35-40 साल गुजार चुका हूँ एज एन इंसान, और मुझे अभी तक अपनी शनाख्त का पता ही नहीं चला। वहाँ जाके देखता हूँ कि वो किधर देख रहे हैं, तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है सारी एंडेवर के बाद कि वो लोग जहाँ से मैं खड़ा होके सारी उम्र इन सारे लोगों की तरफ देख रहा हूँ, ये सारी सिविलाइजेशन ये मेरी तरफ देख रही हैं, जिस जगह से खड़ा होके मैं इनको देख रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन। और बात करने का मकसद यही था कि तब जाके आपको एहसास होता है उस मैसेज का भी, जो मैसेज जो है, जो पीटीआई का मैसेज है, ह्यूमैनिटी, सेल्फ इस्टीम, एक शनाख्त किस तरीके से क्रिएट करते हैं। वंस यू इंस्टिल दैट इन योरसेल्फ, फिर कोई नहीं आपसे ले सकता। और उसके साथ साथ उस पाकिस्तान को हमने आगे किस तरीके से लेके जाना है। आई मीन जस्ट इमेजिन 2047, और ये आखिरी बात है, इसके बाद आई विल फिनिश इट ऑफ, और जहांगीर साहब यू विल टेक द स्टेज। शाह आलम एक जगह है नौशहरा के पास। फ्लड्स के दिनों में अगर आपने एक तस्वीर देखी होगी तो न्यूज़ वीक ने वो तस्वीर जो है वो एज ए फ्रंट पेज लगाई थी। द मोस्ट जिसे कहते हैं कि एक बच्चा ही इज़ हैंगिंग ऑन टू द ब्रिज नीचे से जा चुका है और पानी और सारी लहरें जा रही हैं, उसके पेरेंट्स वगैरह नोबडी नोज़, और उसकी कैप्शन नीचे लिखी हुई है, पाकिस्तान द मोस्ट रेजिलिएंट नेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। एंड जस्ट इमेजिन कि 2047 के अंदर can we provide that Pakistan for that child, कि maybe that child will become the president of Pakistan and represent Pakistan। और ये वो स्ट्रगल है जो पीटीआई को लेके चल रही है मुख्तलिफ फेसेस के अंदर, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर। और इंशाल्लाह the whole idea is this कि as we said all the others as well कि मेंबरशिप भी हो रही है जहाँ जहाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खान साहब को अल्लाह ताला ने शोहरत भी दी है, इज़्ज़त भी दी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हिम्मत भी दी है। आई हैव नेवर सीन एनीवन हु कैन, जिसे कहते हैं कि ट्रैवल अराउंड द ग्लोब 24 आवर्स अ डे एंड ही कैन स्टिल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड स्पीक फॉर 3 आवर्स। दरवेशों की तरह फिर रहा है ये बंदा। वी नीड टू हेल्प हिम, वी नीड टू बी पार्ट ऑफ हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिम। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर सबरीना इज़ अबाउट हाफ एन आवर लेट बिकॉज ऑफ द ट्रेन्स, सो I'll call
President Southwest, Dr. Sabrina. Oh, does this go down? Yes, just in my defense, I would like to say actually that I was sat right at the back. But, excuse me, मेरी तरफ से और जो साउथ वेस्ट से हमारी टीम आई हुई है, ब्रिस्टल से मोहम्मद तंजीम, अली शेर और इश्तियाक अजीज़ से, हम सब की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, एक एक इंसान मिलता है तो काफ़िला बनता है। हमारा ये काफ़िला तब्दीली की राह पे निकल तो चुका है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में अभी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जिस पाकिस्तान ने एक टाइम पे हमें हिफाजत दी थी, आज हमने मिल के उसकी हिफाजत करनी है। आज हमारे साथ जहांगीर तरीन खान साहब हैं, जो कि PTI के हेड ऑफ पॉलिसी हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनके ख़यालात सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। जब पॉलिसी की बात आती है तो खान साहब अक्सर सिंगापुर की मिसाल देते हैं, एक ऐसा मुल्क जो 1965 में इंडिपेंडेंस पाने के बाद काफ़ी मिसालों का सामना करना पड़ा। बेरोज़गारी, लैक ऑफ लैंड, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट उन्होंने डिसिप्लिन रखा, दिल और दिमाग से काम लिया और पॉलिसी से आज वो इकोनॉमिकली वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैं। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को हमने अभी रियलाइज़ करना है। PTI एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए निकली थी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में ले जाने के लिए भी निकली थी। Justice will be the gatekeeper for prosperity, but policies will be the passport for success. जहांगीर तरीन खान साहब आपसे इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, but just to touch on Insaf Research Wing, which the Insaf Research Wing coordinator Asad Mahmood has already mentioned, कि आप सबको भी वही opportunity है contribute करने के लिए policy में that anyone else has in the party in Pakistan or anywhere across the world. Insaf Research Wing is a platform for overseas Pakistanis. हमारी हर किस्म की committees हैं. So the email address is also on the insaf.pk website. It's irw@insaf.pk. Do go and visit the website. Do contribute your expertise in every single field. हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह आप भी आके हमें join करें. They say one man can be a crucial ingredient in a team, but one man cannot be a team by himself. ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, जब खान साहब की कैप्टनसी वो crucial ingredient थी, लेकिन वर्ल्ड कप पाकिस्तान में तभी आया जब टीम उसे लेके आई। तो आज हम उन्हीं खान साहब की कैप्टनसी के नीचे ऐसी टीम बना चुके हैं और बनाते जा रहे हैं जो अवाम को ऐसा खुशहाली और अमन का कप पेश करेगी जो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबरीना। हमारे एक और लेट कमर ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में वाइस प्रेसिडेंट PTI जनाब काशिफ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। देखिए, बातें तो बहुत हमने की कि हम चेंज लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन चेंज तभी आएगा जब यहाँ हर बंदा बैठा हुआ यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। हमारी हेल्प कैसे करेगा? हमारे साथ मिलके जब चलेगा, हमारा मेंबर बनेगा, मेंबरशिप फॉर्म साइन करेगा और हमारा पेड मेंबर बनेगा। इस तरह हमारी हेल्प होगी और इस तरह हम मिल के काम कर सकते हैं और जो भी फंड्स रेज होंगे वो हम वी कैन सेंड देम बैक टू पाकिस्तान और इट विल बी हेल्पफुल टू रन देयर पॉलिटिकल बिजनेस। अब एक मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा हमारे लुटेरे हुक्मरानों की और खान साहब के दरमियान डिफरेंस के। आपने सुना होगा यहाँ पे एक छोटी लड़की आयशा सलीम जो कि यहाँ पे इलाज के लिए आई है, जिसे बोन मैरो कैंसर है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हर। उसकी माँ पूरा दिन चर्चिल होटल के नीचे खड़ी रही है मिस्टर गिलानी का इंतज़ार करते हुए कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब नीचे आएँ, वहाँ से गुजरें तो मेरी कुछ हेल्प हो जाए, शायद मुझे कुछ हेल्प मिल जाए उसे। तो जब वो आए हैं तो बॉडीगार्ड्स ने उसे धक्का दे के साइड पे कर दिया, किसी ने उसका कुछ नहीं पूछा।
हिनरबानी खा रही है, तो उसने कहा जी मेरे गार्ड्स को तुम अपना ये दे दो पेपर तो देखेंगे। खैर she stood there whole day and waited for her, like if they come back or might be, you know, they feel sorry for her or give her something. लेकिन जब वो वापस आई अपने 5 से 6 गार्ड्स के साथ, तो वो फुल शॉपिंग बैग्स में लदे हुए थे, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर वो गई है सेक्रेटेरिएट में उधर वाजिद शमसुल हसन के पास, तो वाजिद शमसुल हसन ने एक चैरिटी फंक्शन में उसके साथ पिक्चर खिंचवाई थी, जस्ट एज ए शो करने के लिए, सिंपैथी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसने वो क्लर्क को पिक्चर दिखाई कि जी मुझे वो जानते हैं तो मुझे उनसे बात करने दो। उसने बेचारे ने भेज दिया उनके पास, और ही शाउटेड ऑन हर कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया है, ये हॉस्पिटल है कि या पाकिस्तानी हाई कमीशन है, हम यहाँ पे इलाज नहीं करते, इसे भेजो बाहर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दीज लुटेरे और इमरान खान में, जो कि हुक्मरान नहीं है, लेकिन शौकत खानम उसने वो चला रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए। एजुकेशन की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को एजुकेशन की ज़रूरत है, नमल कॉलेज चल रहा है। पाकिस्तानियों को इंसाफ की ज़रूरत है, तो तहरीक इंसाफ चल रही है। ये हुक्मरान हैं, इनके पास वसाइल हैं, ये 30-30 लाख के बैग्स, हैंड बैग्स ये यूज़ करते हैं, लेकिन 5-6 हज़ार की ये किसी को हेल्प नहीं कर सकते। तो प्लीज़ खुदारा आंखें खोलें और हमारी हेल्प करें और हमारे साथ चलें। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास पाकिस्तानी, आप जैसे मिडिल क्लास पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं, मिडिल क्लास और मिडिल एज, एंड ऑफ कोर्स आप सब आपकी लीडरशिप में। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप आए। तो एंड पे एक छोटा सा ज़रा पाकिस्तान नहीं, मज़ा नहीं आया, पाकिस्तान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया काशिफ। सब लोग इमरान खान और यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्क बता रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के इर्द गिर्द रहमान मलिक और राजा परवेज़ अशरफ जैसे लोग हैं, खान साहब के साथ जहांगीर तरीन और एयर मार्शल असद खान जैसे लोग हैं। मेरे आज के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान की सियासत, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और ज़राअत के शोबे में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक मशाल राह की हैसियत रखते हैं, और इस जद्दोजहद में जहांगीर साहब जैसे लोगों ने एक नई तड़प सी भर दी है। जहांगीर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ हैं, और इकबाल के इन अल्फाज के साथ कि अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूके के दोस्त, मेरे आई एम टोल्ड के यूरोप से भी कोई लोग आए हुए हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज मेरा ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर एक इवेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एंड आई एम बिट ओवरवेल्म्ड कि आपका जो इतनी दूर दूर से आप सब ट्रैवल करके आए हैं, आपका जज्बा, और ये आपका जज्बा जो है ये हमारे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी खड़ी कर रहा है, क्योंकि अगर आपके जज्बे को हमने भी डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। सो इंशाल्लाह ताला वी विल डू आवर बेस्ट। बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस फंक्शन। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम टू बी विद यू। एंड अब ये बताएं कि मेरे पास, मैं सियासतदान तो हूँ, मगर आज यहाँ सियासत करने नहीं आया। आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि तहरीक इंसाफ जो आपकी पार्टी है वो किस किस्म की पॉलिसीज़ बना रही है मुल्क को चेंज करने के लिए। तो आप लोगों में कितनी हिम्मत है सुनने की, मतलब ये कई चीज़ें बोरिंग भी होंगी, आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मगर घंटा ज़रूर लग जाएगा। So anyway, ladies and gentlemen, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, and I will try to show you what we are trying to do. अच्छा, इससे पहले कि मैं get into the heart of the presentation, हम क्या कर रहे हैं?
हमें जो ड्रीमर है ना, ड्रीमर जिसकी विजन है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो है इमरान खान. ही इज़ अ ड्रीमर. इमरान खान इज़ द गाय हु चैलेंजेस अस. वो चैलेंज करता है हमें टू डू आवर बेस्ट. And he challenges us to do things that have not been done in Pakistan before. उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि हम जैसे लोग जो सियासत में थे, हम भी चेंज होना शुरू हो गए. हम जैसे लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, और मैं 10 साल एक ट्रेडिशनल फ्यूडल सियासत मैंने की है, और उससे मैं फाइनली तंग आके, खुश तो मैं कभी भी नहीं था, बट कर रहा था, बिकॉज पाकिस्तान में सियासत आप कई दफ़ा करते हैं विदाउट राइम और रीज़न, बट जस्ट बिकॉज आपको एक पावर स्ट्रक्चर के साथ रहना ज़रूरी होता है. मगर इमरान खान ने एक ऑप्शन दी, एंड द ऑप्शन इज़ पीपल लाइक अस हैव टेकन दैट ऑप्शन, एंड नाउ वी आर इन तहरीक इंसाफ एंड हैव द सेम गोल्स एंड एस्पिरेशंस दैट यू हैव, और जो पाकिस्तान के कॉमन अवाम में इस वक्त एक उम्मीद की किरण है, और हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम इस उम्मीद की किरण को रियलिटी में तब्दील करें इंशाअल्लाह. अल्लाह हमें ताकत दे, अल्लाह हमें मुस्तकिल मिजाजी दे कि हम ये एक्चुअली कर सकें, बट वी विल डू आवर बेस्ट, बिलीव मी. अब हम शुरू हुए हैं पॉलिसी बनाने के लिए, और इसमें से कई चीज़ें जो हैं, मसलन जो एनर्जी पॉलिसी है वो हमारी फाइनल है, एंड एज फाइनल एज एनी पॉलिसी कैन बी, क्योंकि पॉलिसी तो एंड तक भी चेंज होती रहती है. मगर एनर्जी पॉलिसी जो है वो हमने कंप्लीट सेमिनार भी हमने किया है पाकिस्तान में. जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमने, जो बेसिक लेवल है रूरल गवर्नेंस का, वो हमने फाइनल कर लिया है. तो रिफाइनमेंट होती रहेंगी, मगर दैट ऑल्सो इज़ फाइनल. इसके अलावा मैं आपको इकॉनमी के बारे में भी बताऊंगा, मगर ये वर्क इन प्रोग्रेस है. बट मैंने फैसला ये किया, सोचा ये कि मैं ज़रूर बताऊं आपको, क्योंकि ये हमारी थिंकिंग दिखाएगा आपको हम कैसे सोच रहे हैं. एंड आई वुड लव टू बी गाइडेड बाय योर थॉट्स ऑन दैट. So I'll start with, if you can give me the next slide. So we'll start with federal government reform, which is just one slide. I took away all the other 10 because बहुत लंबा हो रहा था. Details नहीं है, मगर आपको एक slide में I just want to show you कि हम federal government का size छोटा कैसे करेंगे. We'll follow with rural governance vision, go on to energy, and finally end with economic policy. So Bismillahirrahmanirrahim. Let me begin, जी, ladies and gentlemen. बताइए जी. Federal government reforms. Now, एक चीज़ होती है rules of business. This is how the federal government runs itself. Rules of business में defined है. This is made under Article 99 of the Constitution. Total functions of federal government defined हुए हैं. There are 667 defined functions जो federal government ने करने हैं. This is divided then among different ministries and divisions. इस वक्त 37 ministries हैं and 42 divisions. But नीचे देखें, 18th Amendment has taken away a large portion of the responsibilities of the federal government. So 18th Amendment से पहले there were 46 ministries and 50 divisions. But even after the 18th Amendment, there are still 37 ministries and 42 divisions. We have done our homework on this, and we will take it down, ladies and gentlemen, to 17. हमें एक फौज नहीं लगे भर्ती करेंगे. डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज हम नहीं क्रिएट करेंगे लोगों को एक कार, झंडा और बॉडीगार्ड देने के लिए और पर्क्स देने के लिए. ये हमारा एक फैसला है, एंड वी विल स्टिक टू इट इंशाल्लाह. ओनली 17 मिनिस्ट्रीज, 38 डिविजन, एंड वील ट्राई टू हैव एवरीबडी इन देयर जिसका मेरिट है मिनिस्टर बनने का. और इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है. एक तो ये हो गया बेसिक बात. नाउ विल गो ऑन टू लोकल गवर्नेंस. If you can go to the other presentation. I'm sorry, I'm not as prepared as I should have been. Magar, I still just cut and paste things together and try to show you how our thinking is going. This is our pride, really. ये है तब्दीली यहाँ से शुरू होगी इंशाल्लाह ताला. दिखाएं. Next, please. ओके, आपका हमें समझने की ज़रूरत है. जो डायग्नोज करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि सॉल्यूशंस, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कि अगर डायग्नोसिस सही होगी, आई नो यू कांट सी एट द बैक, मगर मैं थोड़ी सी कोशिश, आवाज़ नहीं आ रही आपको. ओके, I'm afraid if I move backwards I might fall down, so I'm being a little careful.
ओके जी, हुआ क्या हमारे साथ? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंग्रेज ने बनाया, हमने नहीं बनाया, ये अंग्रेज ने बनाया। क्या किया उन्होंने? रूरल एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, और ज़्यादातर सारा उस वक्त था ही रूरल एरिया, दे क्रिएटेड अ रूरल एलीट, डिलिबरेटली क्रिएटेड अ रूरल एलीट, और उसको उन्होंने सपोर्ट किया किस लिए? कि आवाम को कंट्रोल करने के लिए। और जो प्रोडक्शन थी रूरल एरियाज की, उसको अप्रोप्रिएट करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे क्रिएटेड रूरल एलीट। इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड अ टॉप डाउन अप्रोच। इसी तरह से थानेदार, इसी तरह से फ्यूडल जो उन्होंने बनाए लोग, और उनको फिर वो खुश करने के लिए टाइटल देते थे। तो जब आप सुनते हैं ना कि फलाना आदमी नवाब है, वो नवाब कैसे बना? नवाब ऐसे बना कि एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने फैसला किया कि ये हम लिस्ट में फ़लाना आदमी को हम नवाब का टाइटल देंगे, और फ़लाने आदमी को हम खान साहब का टाइटल देंगे, या किसी और चीज़ का। इन्होंने कुछ टाइटल बनाए हुए थे हमारे लोगों को खुश करने के लिए। ये वो एलीट उन्होंने क्रिएट की। ऊपर कर दें तो, अगर मुझे हाथ में पकड़ सकता हूँ इवन बेटर। एनीवे, चलें, लेट इट बी दैट। सो उन्होंने एक रूरल एलीट क्रिएट की आवाम को कंट्रोल करने के लिए। और हुआ क्या कि अंग्रेज तो चला गया, अंग्रेज छोड़ के चला गया, बट एलीट वहीं की वहीं रही। एंड द रूरल एलीट स्टिल परफॉर्म्स द फंक्शन जो अंग्रेज ने बनाया था। और अभी वो रिपोर्ट किसको करती है? एक तो वो अपने लिए करती है जो करती है, या जो नियो कॉलोनियलिज्म आ गया, अमेरिका आ गया, उसने भी उस एलीट के साथ ताल्लुक बना लिया, एलीट ने अमेरिका के साथ ताल्लुक बना लिया। तो आवाम बीच में कहीं नहीं है। For the 64 years of Pakistan's existence, it is that elite which has ruled politics. And it is the reason why we have what we have in the politics of Pakistan. This is the reason that Yusuf Raza Gilani can sit and smirk and say, ये आवाम भाग जाए जो जाना चाहते हैं। ये एक पावर स्ट्रक्चर है अंग्रेज का बनाया हुआ, जो हम चेंज नहीं कर सके। अंग्रेज ने जो किया, लेट्स नॉट ब्लेम देम, वो आए, वो उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने अपने काम के लिए किया, मगर जब वो चले गए थे हमने फिर भी चेंज नहीं किया। तो अब क्या होता है? रूरल एरियाज में पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड सिंबल्स ऑफ स्टेट पावर। सो पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन। इसलिए मैं अगर एमएनए हूँ तो मेरा थानेदार मुझे चाहिए, बिकॉज थानेदार के थ्रू मैं कंट्रोल करता हूँ आवाम को। तो ये रियल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में वाकई नहीं है, क्योंकि रियल डेमोक्रेसी अगर होती तो फिर रियल लोग इलेक्ट होते, बट दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय दिस रूरल एलीट। एंड आप लोग, मेरा ख्याल है जहाँ से पाकिस्तान से आए हैं, आप लोगों को भी ये इसका, या आप जब वापस जाते हैं तो यू clash with the rural elite. Common villager remains a pawn in the game of power politics. We need his vote, but he has no power. He remains a pawn. Next, please. Now we get into local government legislation. जितनी भी local government के local governance के legislation आई है, that is under military rule. कभी भी किसी सियासी पार्टी ने लोकल गवर्नेंस नहीं दी, बिकॉज लोकल गवर्नेंस दो तो पावर चीफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से चली जाती है डिस्ट्रिक्ट में, एंड नोबडी वांट्स टू गिव अवे पावर इन पाकिस्तान। मिलिट्री गवर्नमेंट ने 1959 में सबसे पहले एक चीज़ बनाई, इसका नाम था यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल डिड नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। इस एन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कि 6 से 8 9 गाँव को उन्होंने इकट्ठा करके एक यूनियन काउंसिल बना दी, जस्ट टू मेक ऑल ऑफ पाकिस्तान लुक यूनिफाइड। और हुआ क्या? द ट्रेजेडी वॉज कि जो गांव था, विच वॉज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, अ नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनिटी, विलेज को उन्होंने पावर्स लेके सारी यूनियन काउंसिल को दे दी। आप लोग से पूछे ना कोई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे फलाने गाँव के रहने वाला हूँ। कोई आदमी कहेगा मैं फलानी यूनियन काउंसिल का रहने वाला हूँ? कोई नहीं कहेगा। हु नोज यूनियन काउंसिल? बिकॉज दैट्स नॉट ऑर्गेनिक, दैट्स नॉट नेचुरल। एनीवे, तो विलेज को इन्होंने इग्नोर कर दिया। विलेज की ट्रेडिशन डेटेड बैक सेंचुरीज। तो उसके बाद एवरीबडी जस्ट अस्यूम कि यूनियन काउंसिल हमेशा से होंगी और रहेंगी, एंड वी इन पीटीआई सीक टू चेंज दैट। नेक्स्ट प्लीज। तो हम पावर देना चाहते हैं वापस कम्युनिटी को, तो हम पावर देना चाहते हैं वापस कम्युनिटी को। दैट्स मच बेटर। थैंक यू। बाय द वे, सिंपल सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आई कैन आल्सो मूव अराउंड नाउ। So
ہم کریں گے فوکس کمیونٹی کے اوپر ایز اے فرسٹ بلڈنگ بلاک اور اے باٹم اپ اپروچ ناٹ اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. So local governance systems ہمارے خیال میں should be based on natural and traditional structures that have evolved over centuries, not a man-made military installed structure. And only these time-tested structures جہاں پہ community ہے, and a community, the sense of community is the biggest strength that will bring change in Pakistan. ہم نے deliberately community feeling کو ختم کیا پاکستان میں. And we aim to bring back a community feeling. All of you who live here in the UK or in Europe understand how strong communities are and how communities getting together can be effective. So we will take rural governance away from the Union Council and we'll give it to where evolution placed it, which is the village. Next. So next click please. Okay, in Pakistan میں یہ statistics ہے, the number of districts, tehsils, union councils, موضع. I'll define a موضع, but think of it as a village. So there are about 52,000 of these in Pakistan that we will focus on. Next. So ایک موضع کیا ہوتا ہے? Village / موضع. It's a definite area, it is measured, it is divided into plots, خسرہ numbers ہوتے ہیں, ایک revenue estate ہوتی ہے, اپنا record of rights ہوتا ہے. اور ملک میں مختلف حصوں میں, کوئی سندھ میں دیکھ کہتے ہیں اس کو, کہیں قلعی کہتے ہیں بلوچستان میں, یا فرنٹیئر میں قلعے کہتے ہیں. سو دا پوائنٹ از اے ولیج از ڈیفائنڈ, وی آر ڈیفائننگ اٹ ایز ون موضع. ٹھیک, اینڈ یہ ہمارے موضعز ہیں. اینڈ واٹ از آور سورس؟ پاکستان میں انفارمیشن بہت اویلیبل ہے. سو دیر از اے موضع سروے کیریڈ آن every 5 years, and the last survey we have is the 2008 survey that we are using. Yeah, these are a number of موضعs in a district. And now, how many settlements in a موضع? آدھے ایسے ہیں موضع یا دیہے جہاں پہ ایک سیٹلمنٹ ہے, ایک گاؤں ہے اور وہی موضع ہے. 20% are 2 to 3 settlements, so about 70% are very manageable, so ہمارا ماڈل وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے. But I would like to draw your attention to Sindh. And if you look at Sindh, which is right here, it is completely opposite. So اگر آپ وہاں دیکھیں تو 70% is 1 to 3 settlements, but in Sindh we have 50 and 60% plus are 6 to 10 settlements. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیوڈل بیس اسٹرکچر تھا. وہاں پہ سندھ میں لوگوں کے بڑی بڑی زمینیں تھیں, ان کو زمینوں کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے آبادیاں بنائی ہوئی تھیں. سو اٹس ڈفرنٹ, ایوری پروونس ول بی اے لٹل ڈفرنٹ, بٹ وی ول گیو پاور to the موضع and the village in whatever manner we can. Every village, this is now a revolution, will be empowered, will be governed by an empowered village council. ہر گاؤں میں اپنی الیکشن خود ہوگی. 7 or more councillors elected for 4 years, seats to be reserved for women. یہ ایوریج پاپولیشن ہے موضعز کی. تو ہم نے حساب یہ کیا ہے کہ we will have 1 elected member for a population between 150 to 400, ڈپینڈنگ آن آپ کس پروونس میں ہیں. تو 7 سے ہو کے بڑا موضع ہوگا, بڑا گاؤں ہوگا, اس کے 20 ممبر بھی ہو سکتے ہیں, 21 ممبر بھی ہو سکتے ہیں. سسٹم الیکشن کیسے ہوگی آگے دیکھیں. اس کو اوپن فیلڈ سسٹم. تو اس میں لڑائی جھگڑے والی الیکشن نہیں ہوگی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف لڑ رہا ہے. whoever wants to be a member of a village council will put his name up. There will be a list of candidates. So imagine 7 have to be elected and there are 20 people running for election. 20 آدمی جو ہوں گے وہ ان کے نام لگ جائیں گے. ہر گاؤں کا آدمی ووٹ کرے گا. جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے پہلے 7 they will be members of the village council. سب سے زیادہ ووٹ جس کو ملیں گے he will be the chairman. So اس سے آپ کے بہت سے کانفلکٹ جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور ایک کمیونٹی بیسڈ سسٹم ایوالو ہو جائے گا. Now what do we do? اس میں there are other things کہ آدھے کاؤنسلر ہم 2 سال کے بعد چینج کر دیں گے to keep it more current. Next. So اگر آپ یہ دیکھو what does the village do? Strengths کیا ہیں؟ لینڈ ریونیو, آبیانہ, ٹیکسز. ایک ولیج سے ریونیو نکلتی ہے جو حکومت پاکستان کے پاس جاتی ہے, اور almost 50% of Pakistan's GDP is produced by the commodity producing sector, which is all rural areas. So wealth produce ہو رہی ہے یہاں سے, مگر واپس کچھ نہیں جا رہا. آپ جا کے گاؤں کی حالت دیکھیں, ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا.
یا ملتا بھی ہے تو بہت بھیک مانگ کے ملتا ہے, لوگوں کو پیچھے پیچھے بھاگ کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کو ملتا ہے, ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ملتا. آگے. Therefore, we think that a village must have sufficient money as a right to maintain itself in the manner that it should. Number two, it is the right of the village to have a certain amount of development funds. And for the first time in Pakistan's history, we will put public funds with the people, in the hands of the people, to be spent by the people, as per their own self-determined priorities. So, gaon mein hum paise denge, main aapko bata dun kya denge hum, but it will be money not spent through hukumat. کسی کے پاس جا کے آپ کو مانگنا نہیں پڑنا چاہیے فار یور بیسک نیڈس, کہ آپ کے ہمیں سڑک کے لیے پیسے چاہیے, یا سیوریج کے لیے پیسے چاہیے, یا واٹر سپلائی کے لیے پیسے چاہیے, یا گلی کے لیے پیسے چاہیے. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از دیٹ ہر گاؤں کو ہم 5 لاکھ روپیہ سال کا دیں گے ٹو فائنینس کور فنکشنز فار کمیونل لیونگ. چوکیدار رکھنا ہے, ولیج اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے, سینیٹیشن ہے, بیسک مینٹیننس آف پبلک سروسز ہے, دیٹ شوڈ بی ود دا ولیج. اس وقت ہم ہر گاؤں میں ایک نمبرداری گرانٹ دیتے ہیں 15 ایکڑ زمین کا, 12 سے 15 ایکڑ زمین ہوتی ہے موسٹلی ان پنجاب, جو ایک نمبردار کو چلے جاتی ہے. وہ کانسیپٹ بڑا پرانا تھا. نمبردار از ناٹ یوزفل اینی مور فار حکومت. سو وہ نمبرداری گرانٹ بھی ہم گاؤں کو دیں گے تاکہ پورے گاؤں کی وہ انکم ہو. وی ہیو ٹو پٹ ریسورسز ایٹ دا ڈسپوزل آف دا ولیج کاؤنسل, بیکاز ولیج کاؤنسل کو اگر ہم پیسے نہیں دیں گے, دے ہیو نو پاور. پلس ڈیولپمنٹ فنڈ آف 20 lakhs, 2 million rupees per average village. I lost it. Is that okay? Is that okay? Is the sound okay now? Okay. So this is the clincher. Every village of Pakistan will, inshallah, in a PTI government, get rupees 2 million every year. I mean, how are we doing? No. Okay. In a PTI government, inshallah, and we lost you again. We definitely will have to have a better sound system in a PTI government.